Krak Shalo Agortala Pradesh Congress Bomano NSUI ni Bukakti Koktomatumar ni Kutumung Klajaka Aro Paimanjak Phaika NSUI ni Kasko Somrat Rai NSUI ni Barjao Tongjak Incharge Nihar Shohika Koktomatumar ring Kutumungo NSUI ni Kasko Shaka Tabuni Hapang ni Jorawo Rungno Kotorogo Belekino Ligishiri Ingitongkha Asok Shimia Pan Klaye Ring Suner ni Yago Chadabo Sanjak Tongo, Luko Fandaja Hamani Mushapan Kurika, Shirgak Tonka, 2023 Bidan Chobat Chongmariwo, Ring Singer NSUI Shamutang Nishaka. Abra Logoli Koktomatumani Kutumungo, Niha Shohika Shaka, Asamni Montri Okra, Himant Bisho Sharma, Bojeje Kok Shaka, Samungo Mushapan Kalia, Emile Rongo, Rang Sarowi, Rang Tugi Bini Dolo, Tuna Shimino Binishamo. সকল প্রিন্ট মিডিয়াকে ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা অবগত আছেন যে 2023 বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের ত্রিপুরায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অবজারভার সর্বভারতীয় এনএসইউ সভাপতি নীরাজ কুন্দনজির নেতৃত্বে একজনকে পাঠিয়েছেন। ওনার নাম হলো নিহার সাইকাজি। ওনাকে ত্রিপুরাতে আমরা স্বাগত জানাই। এবং আপনারা দেখছেন যে রাজ্যের মধ্যে কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কিভাবে সন্ত্রাস, ছাত্রছাত্রীদের কীরকমভাবে চাঁদার জুলুম, বিজেপির নামধারী ছাত্র সংগঠন কলেজগুলিতে হামলা হুজ্জতি চালাচ্ছে। আমাদের যারা বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীরা আছে কলেজগুলিতে সাংঘাতিকভাবে সন্ত্রাস করছে। আপনারা দেখছেন যে কীরকমভাবে সন্ত্রাস হচ্ছে। কলেজের মধ্যে আমাদের তিপ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের পর্যন্ত বেশ কিছুদিন আগে এমবিবি কলেজে আমাদের ছাত্র নেতাদের উপর আক্রমণ করছে। এবং আমরাও পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় আমরা থানার দ্বারস্থ হচ্ছি, প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছি, প্রশাসনের থেকেও আমরা কোনোভাবে সহযোগিতা পাচ্ছি। আজকে রাজ্যের মধ্যে ডেমোক্রেটিক কিছু নেই, রাজ্যের মধ্যে আজকে শুধু সন্ত্রাস। এই রাজ্যের মধ্যে ছাত্রদের উপর সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ, বাড়িঘরে হামলা হুজ্জতি ছাড়া আর কিছু নেই। একটা ব্যর্থভাবে মানিক সাহাজির নেতৃত্বে একটা সরকার চলছে। রাজ্যের ছাত্র সমাজরা ওদের সাথে নেই। এবং সামনে যে 2023 বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনে আমরা ছাত্রদের স্বার্থে আমরা বিগত দিনে যেইভাবে আমরা লড়াই করেছি সেইভাবেই আমরা ছাত্রদের স্বার্থে আমরা লড়াই করব। এবং আমাদের যেই একটা স্ট্র্যাটেজি আমরা তৈরি করছি সেটা আপনাদের মাধ্যমে আমাদের নিহার সাইকাজি উনি বলবেন। এবং আপনারা দেখেছেন যে যিনি আসাম থেকে একজন মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন, উনি মানুষদের কীরকমভাবে 2018 বিধানসভা নির্বাচনের আগে কিভাবে মানুষদের ছাত্রদের প্রতারণা করেছেন, সারা রাজ্যে ঘুরছেন। উনাকে যতই আসুন বাইরে থেকে, যতই নিযুক্ত করুন, কোনো কাজ হবে না। বিজেপিকে মানুষ পছন্দ করছে না। ছাত্ররাই বলছে, আপনারা গিয়ে দেখুন না কলেজের মধ্যে মানুষ ওদের পাশে নেই। ছাত্রদেরকে হামলা হুজ্জতি ছাড়া আর কিছু না। আমরা তার বিরুদ্ধে সঠিকভাবে আমরা লড়াই করব। এবং ছাত্রদের স্বার্থে একমাত্র আপনারা দেখেছেন যে এনএসইউ ছাড়া বিকল্প কোনো ছাত্র সংগঠন কাজ করে। सबसे पहले तो त्रिपुरावासी सबको नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं समर भाई ने बोला कि मुझे त्रिपुरा एनएसइउ का दायित्व दिया गया है और आगे इलेक्शन है। और इलेक्शन के पहले एक बीमारी आता है। ये बीमारी का नाम है, एक कोरोना से भी ज़्यादा डेंजरस बीमारी है। इसका ये बीमारी का नाम है हिमंत बिश्व शर्मा। हिमंत बिश्व शर्मा ऐसा एक आदमी है, मतलब अगर आप सोचे कि ये पापड़ के जैसा है, वो सिर्फ बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, आसाम का वो सीएम है। आसाम में जाके आसाम में उन्होंने बोला था कि 1 लाख नौकरी 1 साल में, आधा भी नहीं दे पाए। और दूसरे राज्यों में जा के एमएलए खरीदते हैं, एमएलए बिकते हैं, खुद स्कैम करते हैं। वो दूसरे राज्यों में जाके उधर का जो सिचुएशन है वो खराब करते हैं
और कुछ भी नहीं करते। तो इस बीमारी से आप लोग सावधान रहिए। आगे इलेक्शन आ रहा है, ये घूमेंगे, ये बोलेंगे, और स्टूडेंट्स को ये स्पेशल रूप से टारगेट करते हैं, स्पेशली टारगेट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स एक ऐसा पावर है जो सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। सो सबको एक ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, त्रिपुरावासी सब स्टूडेंट्स, यूथ, आप लोग ये बार्बरिक शासन से, मारामारी, ये सब से आप 7 बजे के बाद त्रिपुरा में निकल नहीं सकते। सबका साथ सबका विकास बोलने वाले सरकार आज चुप है। त्रिपुरा में ओपन मारपीट होता है। तो आप लोग सावधान रहिए, सोचिए, और आने वाले 5 साल आप लोग अच्छे से रह सके, अब हम लोग का फ्यूचर अच्छा हो, नौकरी मिले, खाने के लिए अच्छा सुविधा हो। तो आने वाले समय में NSY सम्राट जी के नेतृत्व में सारा कुछ चीजें जो स्टूडेंट्स राइट्स है उन लोग के लिए हम लोग लड़ेंगे, और हम लोग डट के खड़े हुए हैं। इन लोग से हम डरते नहीं है। राहुल गांधी जी ने यही सिखाया है कि हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद।